Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang sifat dan keadaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul halaman 7. Tentang hadis yang mengatakan qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di sini diceritakan tentang Ibnu Mas'ud, disebutkan bagaimana sifat dan bagaimana keadaan daripada Ibnu Mas'ud tersebut. Wa ismuhu Abdullah. Jadi Ibnu Mas'ud namanya adalah Abdullah. Ini namanya. Wa kana sahiba sarrir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud tersebut adalah merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaduhu wa na'alaihi wa tuhuruhu fi safari. Ibnu Mas'ud tersebut adalah ketika beliau tidur, maka yang menjadi bantal daripada tempat tidur beliau adalah sandalnya. Jadi dua sandal beliau jadikan untuk bantalnya. Kemudian kemanapun beliau pergi dalam keadaan safir, Ibnu Mas'ud tersebut dalam keadaan suci dan senantiasa bersuci. Jadi Ibnu Mas'ud adalah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah sekalipun beliau tidak dalam keadaan bersuci, tidak. Wa kana khafifal lahmi qasiran jiddan nahwa dira'in syadidal adammati. Jadi bentuk fisik daripada Ibnu Mas'ud adalah beliau seorang yang memiliki tubuh yang kurus. Jadi tubuh beliau kurus, kemudian pendek, kemudian hitam. Coba bayangkan bagaimana orang yang pendek, kurus, dan berkulit warna hitam. Ini bukan hitam biasa, syadidal adammati. Sangat-sangat hitam ini. Ini adalah bagaimana bentuk fisik daripada sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kana min ajwadin nas sauban wa atyabin nas raihan. Jadi Ibnu Mas'ud ini adalah tergolong daripada sahabat Rasulullah yang necis. Jadi walaupun beliau itu pendek, walaupun beliau itu kurus, walaupun beliau itu sangat hitam, namun beliau sangat necis. Yaitu senantiasa memakai baju bagus. Senantiasa memakai wewangian sehingga bau daripada beliau cukup wangi. Ini dia. Wa kana daqiqa saqaini akhaza yajtani siwakan minal araki faja'alat rai takfu'uhu fadhahaqal qaumu minhu. Jadi betis kaki daripada Ibnu Mas'ud adalah sangat kecil. Orangnya kurus, pendek, hitam, dan kakinya sangat kecil.
Itu sehari-harinya Ibnu Mas'ud adalah membuat siwak daripada kayu arak. Sehingga pada satu hari ketika beliau sedang berdiri, maka ketika itu kaki beliau ataupun tubuh beliau goyang-goyang karena ditiup angin. Begitu kurusnya. Ditiup angin bergoyang. Sehingga fadhahakal qaumu. Orang yang melihat, kaum ketika itu yang melihat kondisi Ibnu Mas'ud yang demikian tertawa. Orang kecil, hitam, pendek, kemudian kakinya kecil, ketika angin bertiup dia bergoyang-goyang hampir saja tertiup oleh angin. Ketawa kaum tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima tadhakuna. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kelompok manusia sedang tertawa kepada Ibnu Mas'ud dengan kondisi beliau yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lima tazhakun?" Kenapa kalian tertawa? Faqalu ya Rasulullah min daqqati saqaihi. Kelompok manusia tersebut menjawab, kalau bahasa kita, kenapa tidak tertawa ya Rasulullah? Saya melihat tubuh orang itu, kaki orang itu kecil sekali. Sehingga dia hampir tertiup oleh angin. Ya ini. Min daqqati saqaihi, daripada kecilnya dua kaki ataupun betisnya Ibnu Mas'ud. Ini yang membuat mereka tertawa. Urang bapuk yang angin. Karena bapuk yang angin, kiban handikim. Tertawa ketika itu. Faqala walladhi nafsi biyadihi lahuma fil mizan asqalu min Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum kelompok manusia yang tertawa tersebut, Rasulullah bersabda, walladhi nafsi biyadihi lahuma fil mizan asqalu min Uhud. Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kaki Ibnu Mas'ud yang sangat kecil, yang hampir saja ditiup oleh angin ketika angin sedang ada, maka ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil mizan asqalu minal Uhud. Ketika ditimbang di dalam mizan pada hari kiamat, maka kaki beliau itu lebih berat daripada gunung Uhud itu. Lebih berat. Ini dia. Maka orang yang fisiknya serba kekurangan menurut kita, maka belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud orang pendek, hitam, kecil, betisnya kecil. Kalau angin bertiup, dia hampir ditiup oleh angin. Tetapi kata Rasulullah, ketika ditimbang di mizan kelak, dua betis Ibnu Mas'ud yang sangat kecil itu lebih berat daripada gunung Uhud. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana huwa kasirul lauluj alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud dijelaskan, wa yamshi ma'ahu wa amamahu bil asa wa yasturuhu iza ghatasala wa yauqidhuhu iza nama wa yulbisuhu na'alaihi iza qama. Jadi Ibnu Mas'ud itu memiliki satu tongkat. Ketika dia berjalan, dia membawa tongkat. Tongkatnya tersebut sungguh sangat luar biasa. Ketika beliau mandi, itu tongkat tersebut menutup. Ibnu Mas'ud mandi, menutup. Tongkat yang menutupnya.
Kemudian ketika Ibnu Mas'ud tertidur, itu tongkat tersebut bangkit sendiri untuk membangunkan Ibnu Mas'ud. Tongkat yang membangunkannya. Dan ketika beliau keluar ingin pergi, maka tongkatnya lah yang memakaikan sandal untuknya. Sungguh luar biasa kelebihan yang Allah berikan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, ini karamahnya nampak. Kelebihan yang diberikan nampak. Dia mempunyai tongkat. Tongkat itu menutup dirinya ketika mandi, membangunkan dirinya ketika dia tidur, memakaikan sandal ketika beliau akan pergi. Faiza jalasa adkhalahuma fi zaraihi. Ketika beliau masuk dalam satu tempat, maka sandalnya beliau bawa masuk, beliau jepitkan di ketiaknya. Inilah sifat dan keadaan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang dapat kita ambil daripada penjelasan ini? Bahwa seseorang yang nampak menurut mata kita tidak baik, tidak bagus, bahkan serba kekurangan, namun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka punya banyak kelebihan. Jadi jangan pernah sekalipun kita menghina, mengejek seseorang karena fisiknya. Boleh jadi mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada diri kita.